ଭୋଗଙ୍କର ଏଇଭଳିକା ଦବାର ଭାବ କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଏ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମରେ ସେଇ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଘରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କବିର ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। କାମଟା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ସକାଳୁ ଲୁଗାପଟା ବୁଣିବେ, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଆଣିକିରି ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ରୋଷେଇବାସ କରିବେ, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ପାଇଁ ଅଧେ ରଖିଦେବେ, ଅଧେ ମା ଆଉ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଖାଇବେ। ଏଇ କଥାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଁ ପରିବାର ପରିଜନ ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଆଉ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଭାବରେ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଆମର ଉତ୍କଳର ଦେବତା, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବଦା ମାନନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁସଲମାନ ଘରର ପୁଅ ହୋଇ। ଦିନକର ଘଟଣା, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଟିଏ ସାତ ସିଲେଇ ହେଇଥିବା ଲୁଗାଟାଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛାଟା ପକେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚିରାମିରା ଗାମୁଛା। ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କରି ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି କବିରଙ୍କର ଘରଟା କୋଉଠି? ନା ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ। ଲୋକ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପାଦ ପକେଇ ପକେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକେଇଲେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇ କବିର ପରା ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି। ତାଙ୍କରି ନାଁ କବିର, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଦି ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ବୁଣି ତାକୁ ବଜାରରେ ନେଇ ବିକନ୍ତି, ଏ ତାର କାମ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ପଇସା ହୁଏ ମହାଜନକୁ ଦେଇ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ପରିଚର୍ଯା କରନ୍ତି। ହସି ଦେଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ। ଯେତେବେଳେ କବିର ପାଖ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଲୋକଟି ଚିହ୍ନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କବିର। କବିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦର କଥା ପଚରା ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, କବିର ଚାରିଖଣ୍ଡ ମୌଜାରୁ ତୁମର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତୁମ ଘରକୁ। କାହିଁକି ଜାଣ? ତୁମ ଘରେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ତୁମେ କରିବ, ମୁଁ ଖାଇବି, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଏଇ ଦୁଇ ପହର ସମୟଟା କଟେଇ ମୋର କାମରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ କବିର, ଏଇ ଯୋଉ ହାତରେ ତୁମେ ଧରିଛ ଇଏ କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲୁଗା। ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ମା ଆଉ ମୁଁ ବସେଇକୁ ବୁଣୁ, ବଜାରରେ ବିକୁ। ନା କ'ଣ କରିବା କବିର, ଦେଖିଲ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧିଛି କେତେ ଚିରାମିରା ଲୁଗାଟା। ତମେ ଯଦି କିଛି ନ ଭାବ ମନରେ, ଯଦି ଏଇ ଲୁଗାରୁ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳୁ କବିର ଚମିକି ପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ଲୁଗା ବିକିବେ, ପଇସା ଆଣି ଆଗ ମହାଜନ ଘରେ ଦେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଏକଥା କହିଲେଣି, କବିର କ'ଣ ଆଉ ମନା କରିପାରିବେ? ସେ ପରା ଦେଇ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବସି ପଡ଼ିକିରି ସେ ଲୁଗାଟା ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଥିଲା, ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିରିକିରି ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ନିଜେ ତ କିଭଳିକା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା। ଥରେ ଆମର ଗାଁରେ ହେଉଥାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ,
पंडित सदाशिव रथ शर्मा जी जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथंकर कथा को अमेरिका रे जाई प्रचार प्रसार करती भारत बाहर आसी था कहले सी प्रवचन रे कहता जगन्नाथ कथामृत रे कहले तुमे माने जदि कलिकतार डेलाउसी स्क्वायर रे 10 थर जीव तुमर मने रही कौ दुकान पर कौ दुकान आ बजार परिस्थिति कौन किंतु जदि मासे प्रतिदिन जाइकरी सकाळे संध्यारे तुमे जगतर नाथ जगन्नाथ को दर्शन कर आउर जो लुगा सी पिंधती प्रति घंटाए 2 घंटे परिवर्तन तुमे कलना करि पारिबो ना यही जगतर नाथ जगन्नाथ आज खंडिए लुगा पाई किभली विकल भाव मागुचंती आउ लुगाटी पाइकिरी कि आनंद से कथा कबीर निजे अनुभव करिचंती आउ देइकिरी मध्य माने तृप्ति लाभ करिछन पिंधि सारिकिरी कहउचंती कबीर ये पिंधिबाटा बड़ बढ़िया हैला ए देखिलो मो गामुछाटा जो पकेइची सीटा केमिति चिरा मैला हे जाइची ए जो आउ खंडिक लुगा रहिला तुमे जदि मते दियंत ताले मु भारी खुशी हुअंती आ ओई चिरा लुगा को पिंधंती नाही चिरा गामुछा पकांती ना कबीर हतभम्ब हो जाइछंती मने पड़ुची बजार रे बिकिबी पैसा आनिबी माँ रोषेई करिबो सकाळु खाई नथिबो गोटे दिन रे जेतिकी आसे सेही दिन को अंटे नाही पुणी महाजन अनेइथिबो आउ तार पैसा पाई कौन करी हे जगतर नाथ जगन्नाथ ये कि घड़ी मुहूर्त आपण मते पकईदेले आउ ब्राह्मण देवता को जदि मु न दिए ताले मोर समस्त पुण्य धर्म नाश हो कथा मु जाने आउ जदि दे दिए ताले आजिर मोर घरर परिस्थिति महाजन पाखरे मु चोर हो विचार बुद्धि प्रयोग करी यही सिद्धांत रे उपनीत हेले तांकर विवेक जागृत हैला तांकर मन भितर से भली दबार भाव जागृत हैला आर लुगा खंडक दे देइछन बड़ सुंदर भावरे देहरे पकई आउ आशीर्वाद करिकरी कहले आउ कबीर तुम घर को जीवी नाही जाउची आउ को गाँ को जीवी भिक्षा पाई ठुकु 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 करी चली गले सेते बेଳ आसी पहुँचलानी दिन 2टा समय कबीर आ पाद पड़ू ना कुआड़े जीवे घर को गले माँ कांदुथिब माँ मन दुख करुथिब माँ अपेक्षा करिथिब ता पाई चाली चाउल नाही महाजन घटा 2टा टपी गले महाजन पुणी घर को लोक पठेदब काले कौटी कौन खबर खाए खर्च करदेला कि कौन करी जाइकिरी गोटे गछ मूल बसी जाइकिरी धार धार आखिरी लुह हे जगतर नाथ जगन्नाथ ये संसार तुमको लागिला प्रभु यही मोर माँ मध्य तुमको लागिला तुमे संसार कर्ता तुमे जहाँ विचार कर या कहीकि आखिर धार धार लुह दिन 2टा दिन 3टा दिन 4टा 5टा सन्देह हो गला आउ कुआड़े जीवे यही बसी प्रभु को मु प्रार्थना जड़ेबी आउ कुआड़े जीवार मोर राहा ना एतिकी बेले कौन है जगतर नाथ जगन्नाथ सीए जहाँ आज ठाकुर अनुकूल चंद्र मध्य सेया परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहते तुमे जदि तुमर प्रिय परमंक पाई किछि कर बा किछि दियो 1000 गुणे रे फेरई दियंती एई जन्म रे आ परे करंती अनंत जन्मर अधिकारी शाश्वती ग्रंथ रे कथा कहउचंती इष्ट को दबा माने तार रिष्ट खंडन होई थाए इष्ट को दबा माने तार जन्म जन्मांतर कलुष कालिमा दूरीभूत होता है नाश होता है आउ इष्ट को दबा माने तार दरिद्र भावटा दूरीभूत भी होता है बहु भाव में आम ठाकुर को धरी एक जानी सेपटे कौन है गोटे गोपाल बालकर रूप धारण करिसंती जगतर नाथ जगन्नाथ मुंडरे पगड़ी आउ कांधरे से माने भार एफाकरे डाली चाउल पनीपरिबा एफाकरे लुगापटा आउ भर्ती करिकिरी जाइकिरी पहुँची जाइछंती कोउठी ना कबीरकर बासभवन रे डाकुछंती कबीर घर अछ कबीर माँ को तो बहुत भोक मो पुओ को किए डाकुजे आनी कबाटा खोलीदेला बेलू दिन 4टा समय सेते बेले कौन होइछि देखुछंती
ଅତି ସୁଠାମ ବାଳକଟି, ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ମାନେ କହ୍ନେୟା ଲାଲଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଦି ଭାର। କହୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କର କବିରୀଙ୍କର କ'ଣ ମା? ନା ହଁ, ମୋର ପୁଅ ଦିନ 12ଟା ବେଳୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି, ଲୁଗା ଦି ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି ବିକିକିରି ଆସିବ। ବୋଧେ ଆଜି ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉପବାସ, ପୁଅ ବି ମୋର ଉପବାସ, କିଛି ବି ଘରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କୁହ ତୁମେ ପୁଅ, କାହିଁକି ମୋର ପୁଅକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ? ନା କ'ଣ କରିବି ମା, କେତେ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ଠାରୁ କିଛି ଧାର ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ସୁଝି ପାରି ନଥିଲି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ହେଲା ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଆଣିଛି। ତୁମେ ଆକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କର। ପୁଅ ଆସିଲେ କହିବ ତୁମର ଯିଏ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଏକାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ, ସିଏ ଫେରେଇ ନଥିଲେ, ଆଜି ଆଣି ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦଉଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ମା ନେଇ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଭଳିକା ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବୋଲି ଘର, ଏ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଲୁଗାପଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଜେଗା ନାହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୋର ସେତିକି, ମୋର ଆଉ ଜେଗା ନାହିଁ। ନା ମା, ମୋର ଆଉ ଖାଳେଇରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର ମନୋଭାବଟା କିଭଳି। କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଜିନିଷ ଆଣିଛ, ଟିକିଏ ସମୟ ବସ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛି, ତୁମେ ଖାଇକିରି ଯିବ। ନା ମା, ଜଗତ ସାରାର କାମ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ, ମୁଁ କୋଉଠି ବସିପାରିବି ରହିପାରିବି? ଖାଲି ତୁମର ପୁଅକୁ କହିଦବ, ତୁମର ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏକାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିନଥିଲି, ଦେଇକିରି ଯାଅ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ରୋଷେଇବାସ ସରିଛି, ଫେରୁନାହାନ୍ତି ପୁଅ କବିର। ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ସକାଳ ପହରରୁ ଦ୍ୱିପହରୁ ଯାଇଛି, ଫେରି ନାହିଁ। ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖିବ କହିବ ମା ଭୋକ ଉପାସରେ ବସିଛି ଅପେକ୍ଷା କରି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବଜାରରେ? କହିଦବ। ଗଲାବେଳକୁ କବିର ବସିଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ, ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଇଏ ଯାଇକରି ତାକୁ ଡାକି ଦଉଛନ୍ତି କବିର, ମା ତୁମର ଅଧ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଏଠି ବସିକିରି କରୁଛ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ଚବିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆରେ ମା ସକାଳୁ ଖାଇନଥିବେ, ଆରେ ମହାଜନ ଘରକୁ ଲୋକ ପଠେଇଥିବେ, ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ବିଭୋର ହେଇକିରି ବସିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଦୟାର କଥା, ଲୀଳାର କଥା, କରୁଣାର କଥା ସ୍ମରଣ ମନନ କରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଆସିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କବିର, ଆରେ ତୋର କିଏ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ଆଣି ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ମା, ମୋର ତ ସେମିତି କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି ଧାର ଦେଇନାହିଁ, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ମା ଆଉ ପୁଅ ମନେ ମନେ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ କେହି ନୁହଁ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଲୀଳା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବରଣ କରିଛେ, ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ପ୍ରତିଟି ମା ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ କେହି ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତିନୋଟି କଥା ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କେହି କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ମନେ ରଖିବ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ, ଗୋ ବିଟୁଇନ କରିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। କଥା ଦେଇଛ ମାନେ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ରୀତିକି ଦେବତା ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରେଇଥିଲେ, କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମୁଁ ମାନିବି। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ପୁଅ ବୋହୂ ମୋତେ ହୀନସ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋର ତୁମ ପ୍ରୀତି ମାନେ ତୁମ ସହ ପ୍ରୀତି ମୋର ଭାବ ଦିଆ ନିଆ, ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ଜାଣେ, ନ ଜାଣେ ଦୁନିଆ। ଏହି ମନୋଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ସଂକଳ୍ପ ଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କରେଇବେ ନାହିଁ, ନା କରେଇ ଦେବାକୁ ମାନେ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ପ୍ରତିଲୋମରେ କୁଏର ଜନ୍ମ, ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତିର ଯମ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ନ କରେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ,
आमे भलरे रहिलु आम पिला माने भलरे रहिले एई पड़िशा घरर ब्राह्मण घरर झियो आउ शूद्र घरर पुओ को हाथ धरी हसी हसिका जीवन रे सुख शांति आनंद पाइबा पाई चली जाउछंती। आमरी पड़िशारे गोटे घर आमरी स्कूल रे चाकरी करिथिबा मास्टरटी अल्पायु हेकरी एबे मरिछंती। ट्यूशन मास्टर थिले झीटी ताकू भल पाई गला झीटी होची वैश्य घरर पिलाटी होची शूद्र घरर बहु ओलटा दिगरे चलीगला जीवन एबे अछट्रे तांकर जीवन चलीगला। पुओ झीओ भल रोजगार करिपारे माने गणेश कार्तिक भली संतान तुमे सृष्टि करिपार किंतु विश्वासघातक तुमर पश्चात धावन करिब। तेणु प्रथम गो बिटुइन करिब नाही द्वितीय रे प्रतिलोम विवाह करिब नाही तृतीय रे ठाकुर कहउचंती इष्ट को निवेदन न करी कौन से जिनस पार्टी रे राति पाई गले पार्टी की नब ना कहीं श्री श्री माने लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण कहते मुते समर्पण न करी जी खाए मो जिनिस चोरी करी खाए से गोटाए चोर। तेणु आमे चोर हवा नहीं कि चोरणी हवा नहीं आमे खाइबा पूर्वरु तांकु समर्पण करी माने इष्टवृत्ति करी खाइबा। आउ इष्टवृत्ति होची जीवनर रक्षा कवच। अनेक जदि गोटे नारी तार निष्ठा भाव में इष्टवृत्ति करी चले आउ से नारीर से पुण्य से धर्म तार स्वामी तार शाशु ससुर तार पुओ झील तार नाती नातुणी समस्ते से माने पुण्य धर्म को भोग दखल करी चलिए। आमे जदि छोटिया छोटिया कथारे विरक्त हो जावा आमे जदि सत्संग फेरिकी जाइचे बुढ़ी शाशु खाइबा को भोक करुची जदि कहीदेला बोहू को पदे आउ बोहू जदि प्रत्युत्तर देदेला कर्कश भाषा रे सबुबेले कौन मु लेखि देइछि तमरो रोषेई बास करिवि घर काम करिवि मोर टिके स्वाधीन नाई मु कुआडे टिके जाई परिबि नाई समस्त पुण्य समस्त धर्म नाश होइकरी चली जीव। बड़ माने ठाकुर कहउचंती बड़े जारा निंदा करे छोट ही तारा अंतरे नरक देखे चलन तादेरे कोनो अजाना छंदरे आमे नर्क पथर यात्री हो तेणु साधु सावधान कथाटा कि आउ लंबौनी एठी पाई एतिकी कहूची ए जो उपयोजना केंद्र ये जे भाई माने 15-16 जन प्रकाश भाईना नहीं जाइथिले देवघर को कौन पाई ना निज को तैयारी करिबा पाई कौन पाई ना निज भितरे एकाग्रता को बढ़ेबा पाई कौन पाई ना निज भितरे भल पाइबार गुण मानि चलिबार गुण नहीं चलिबार गुण बुझी चलिबार गुण को जागृत करिबा पाई आउ फेरी आसिकरी बड़ा पड़ोसी आत्मीय स्वजन बंधु बांधव पाखरे से पुण्यर कथा से अमृतर कथा से धर्मर कथा नहीं कि आमे पहुँचे दबा यही होची आमर संकल्प। ताहले कौन हम ये घरे जो पुत्र पौत्रादि भितरे संतान माने जन्म नहीं आसिबे पुओ हेइथिले ए घरर उन्नति करि चलिबे झियो हेइथिले तांकर निज घर को जेते बेले जिबे सिए मध्य तांको एक तीर्थरे परिणत करि देई पारिबे। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।